greatest thing that you get when you get your self-realization is that you enter into the kingdom of God. Mais le plus grand bénéfice de la réalisation du soi, c'est que vous entrez dans le royaume de Dieu. Maar het grootste goed wat u krijgt ten tijde van de zelfrealisatie is dat u binnengaat in het koninkrijk van God. And his administration and his government is absolutely perfect and extremely efficient. Et son gouvernement et son administration sont absolument parfaits et efficaces. En zijn administratie en zijn regering zijn absoluut perfect. But you have to enter into the kingdom. You have to become the citizen of that kingdom, which you are not. Mais pour bénéficier de ce gouvernement, il faut être le citoyen de ce royaume. Il faut entrer dans ce royaume. Et on n'y est pas avant la réalisation. Maar u moet binnentreden in dat koninkrijk. U moet een ingezetene worden van dat koninkrijk. En dat bent u nu nog niet. And once you experience that, you start developing a real faith of enlightenment into the kingdom of God. Et après cette expérience, vous découvrez la dimension réelle de l'illumination dans ce royaume. En vanaf het moment dat u hierin binnentreedt, ervaart u een werkelijk geloof van de waarheid van dit koninkrijk. You automatically, spontaneously become righteous because the innate religion within you are awakened. Automatiquement et spontanément, vous devenez vertueux, car le sens interne de votre religion est éveillé. En geheel automatisch wordt u een rechtschapen iemand, omdat de essentie van alle religies in u ontwaakt. And the blessings are that you experience the divine joy. Et la bénédiction de ce processus, ces bénéfices, c'est que vous expérimentez, vous découvrez la joie, la grande joie divine. En de zegening van dit alles is dat u goddelijke vreugde begint te ervaren. This joy is indescribable. Cette joie ne peut être décrite. Deze vreugde is onbeschrijfelijk. This joy is beyond happiness and unhappiness. Elle est au-delà des sentiments d'être heureux ou malheureux. Deze vreugde is voorbij de dualiteit van gelukkig zijn en ongelukkig zijn. You enjoy your virtues. You enjoy other yogis. You enjoy every leaf that is being created. Vous savourez chaque feuille d'arbre qui a été créée. Vous savourez vos propres qualités et celles des êtres réalisés. En u gaat genieten van uw eigen weldaden. U gaat genieten van de andere yogis en van alle blaadjes die gecreëerd zijn. It is so practical also, somehow, that now a country like England, where there are so many people unemployed, but not one single Sahaja-yogi you can find without a job. It's very difficult. Il y a une dimension pratique à tout cela. Par exemple, dit Sri Mataji, en Angleterre, il y a une récession sévère, mais comme par hasard, chaque yogi a un job. En het is ook een zeer praktische energie, want in Engeland, waar een recessie gaande is en er zeer veel werkloosheid is, is er geen enkele Sahaja yogi zonder werk. It's amazing that we were not aware of the powers of divinity within us. Il est surprenant que nous ne soyons pas conscients de ces pouvoirs du divin qui sont en fait à l'intérieur de nous. Het is verbazend dat we ons tot nu toe nog niet bewust zijn geweest van deze goddelijke krachten die in ons zijn. And that is how
we have lost faith in ourselves. Et c'est ainsi que nous avons perdu confiance en nous-mêmes. En dat is hoe we het vertrouwen in onszelf hebben verloren. But it is not just talking. It is not just saying something. But it's a happening. It's an actualization that has to take place. Il ne s'agit pas de parler ou de faire des discours. Il s'agit d'une expérience réelle, d'une actualisation. En het is niet alleen iets waar we over kunnen praten. Nee, het is een gebeurtenis, een actualisatie die daadwerkelijk moet plaatsvinden. It is the becoming which is important. C'est le devenir qui compte. Het is het worden, het wordingsaspect wat belangrijk is. You have to say the becoming. Yeah. Now, the becoming means becoming the yogi, means the connection with the divine. Plus, Sahaja Yogi means the one who knows everything about divine life. La connexion, c'est d'être un yogi, c'est-à-dire celui qui est branché sur la conscience divine, qui en connaît tous les détours. En door dit wordingsaspect worden we een yogi en krijgen we alle goddelijke kennis. You do not have to suffer, you do not have to fast or starve anymore. Vous n'avez pas besoin de souffrir, vous n'avez plus besoin de devenir des pénitents, de faire carême. En u hoeft niet langer te lijden of uzelf te verhongeren. You'll feel that the journey of seeking is over. Le pèlerinage de la recherche prend fin. En u voelt dat er een einde is gekomen aan uw lange zoektocht. So now we'll have the experience of self-realization, which is very simple. Maintenant, je vous invite à partager l'expérience de la réalisation qui est très simple. Shimaji stelt voor dat we nu de ervaring van zelfrealisatie zullen meemaken die heel eenvoudig is. It will hardly take 10, 15 minutes. Cela va prendre quelques 10 à 15 minutes. Het zal niet meer dan 10 tot 15 minuten in beslag nemen. But later on, you have to come to the collective. Mais plus tard, il vous faudra joindre la collectivité. Maar later moet u ook de bijeenkomsten in de collectiviteit bijwonen. We have very good Sahajogis, even in Belgium and Holland. And you have to just come to the collective and try to fix your connection with the divine. Nous avons des groupes compétents de Sahaja Yogi en Hollande et en Belgique et il vous faudrait les rejoindre afin d'apprendre comment vous brancher, comment fixer les problèmes. Er zijn zeer goede Sahaja-yogis aanwezig hier in België en in Nederland. En het is belangrijk om naar de bijeenkomsten te gaan om uw verbinding met deze energie te stabiliseren. For your self-realization or for all this divine knowledge, you cannot pay because it is invaluable. Pour votre réalisation, pour toute cette connaissance, vous ne pouvez pas payer parce que ça n'a pas de prix. Voor deze ervaring, voor deze zelfrealisatie en kennis kunt u niet betalen omdat het van onschatbare waarde is. So as I told you, I cannot force self-realization on you because I respect your freedom. Je ne peux pas imposer l'expérience, et je ne veux pas l'imposer parce que je respecte votre liberté. Zoals Shimaji reeds heeft gezegd, kan de zelfrealisatie niet aan u opgedrongen worden, want Shimaji respecteert uw vrijheid. Because you have to ultimately get your complete freedom and complete mastery. Parce que le but ultime de tout cela, c'est que vous entriez dans la liberté, la maîtrise totale de vous-même. Want u moet uiteindelijk uw complete vrijheid, uw complete eigen meesterschap bereiken. So your freedom is first absolutely respected. Donc évidemment, votre liberté dans ce processus même doit être absolument respectée.
Dus vanaf het eerste begin wordt uw vrijheid volledig gerespecteerd. Now those who do not want to have self-realization are welcome to leave the hall. Ceux qui ne désirent pas recevoir l'expérience de la réalisation du soi sont priés de quitter la réunion maintenant, avant que l'expérience ne commence. En diegenen onder u die eigenlijk geen belangstelling hebben voor deze zelfrealisatie, worden nu vriendelijk verzocht om de zaal te verlaten. Now, so first, as I told you yesterday, again I'll repeat the 3 conditions. Je vais répéter aujourd'hui les 3 conditions que j'ai énoncées hier. En net als gisteren zal Shimataji eerst de 3 voorwaarden aan u uitleggen. The first condition is that you all should be self-confident that you will receive your self-realization. La première condition, c'est ayez confiance en vous-même. Ayez confiance que ça peut vous arriver. De eerste voorwaarde is dat u het volste zelfvertrouwen in uzelf moet hebben dat u de zelfrealisatie zult krijgen. Don't doubt yourself. Ne doutez pas de vous-même. Twijfel niet aan uzelf. You are all seekers of truth. That's why you are here. Vous êtes tous des chercheurs de la vérité et c'est pour cela que vous êtes ici ce soir. U bent allen zoekers naar de waarheid. Dat is de reden waarom u hier bent. The second very important thing is, whatever you might have done your lifetime makes no difference. You are not to feel at all guilty about it. La seconde condition, c'est de ne pas être coupable, car quoi que ce soit que vous ayez commis comme erreur dans votre vie, ça n'a aucune importance ici. De tweede voorwaarde is dat wat u ook aan vergissingen in uw eerdere leven hebt begaan, u moet zich daar totaal niet schuldig door voelen. I told you yesterday that if you feel guilty, the left side of this chakra catches and gets very much in trouble. As a result, you may develop a disease of spondylitis, maybe angina, maybe lethargy of all the organs. Je vous ai dit que si vous sentez coupable, cela bloque le chakra de la gorge sur la gauche et ceci peut résulter en toutes sortes de problèmes ou de maladies comme l'angine, etc. Shimaji heeft uitgelegd hoe door dat schuldgevoel het keelchakra aan de linkerkant blokkeert en daardoor allerlei ziektes zoals angina, spondylitis en verzwakte organen zich kunnen gaan plaatsvinden. So, guilt is a myth and you should not feel guilty at all because God Almighty is the ocean of forgiveness. La culpabilité est un mythe, qui plus est, c'est un mythe inutile, car la compassion de Dieu le Tout-Puissant est sans limite. En alle schuldgevoel is eigenlijk een mythe en we moeten weten dat God de oceaan van vergiffenis is. So whatever mistakes you might have committed, after all you are human beings, you are not gods, everything can be dissolved in the power of that ocean of forgiveness. Toutes les erreurs commises peuvent être dissoutes dans l'océan de ce pardon divin, car après tout, vous êtes des êtres humains et il vous appartient donc de faire des erreurs. En het is normaal om misstappen te begaan. We zijn tenslotte mensen, we zijn geen goden. En u moet weten dat alles opgelost kan worden in deze vergiffenis. In short, you forget the past. En bref, And know that you are here to enter into the kingdom of God. en bref, oubliez le passé et sachez que vous êtes ici pour entrer dans le royaume des cieux. Kortom, u zou het beste het verleden kunnen vergeten en zich realiseren dat u hier bent om uw zelfrealisatie te krijgen. That means you must be pleasantly placed towards yourself. Donc, il vous faut être un peu décontracté. Dit betekent dat u een aangename houding naar uzelf toe moet hebben. Now, the third condition, as I said, is extremely simple, but you can make it difficult.
La troisième condition est extrêmement simple, mais il vous est possible de la compliquer. De derde voorwaarde is heel erg simpel, maar u kunt het zelf erg moeilijk maken. Is to forgive each and every person even without thinking about them. Pardonnez, pardonnez en bloc, en gros, à tout le monde sans y penser. Pardonnez. En dat is dat u iedereen moet vergeven zonder aan afzonderlijke mensen te denken. Because logically, whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Parce que logiquement parlant, que vous pardonniez ou que vous ne pardonniez pas, c'est la même chose pour l'autre personne. Want logischerwijs kunt u nagaan dat of u nou wel of niet vergeeft, het is in feite om het even. But if you don't forgive, then you play into wrong hands and torture yourself. Mais si vous ne pardonnez pas, vous donnez à ceux qui vous ont blessé et meurtri le droit de continuer à vous faire souffrir. Maar wanneer u niet vergeeft, dan levert u zichzelf als het ware uit aan de anderen en u maakt het u zelf alleen maar lastig. Moreover, the Kundalini has to pass through this Agya Chakra, which is placed in the optic chiasma and is a very constricted cross thing. Et ici, au point qui est indiqué maintenant, la Kundalini doit passer la croix constituée dans le troisième œil par les deux nerfs optiques. Want de Kundalini moet door het centrum heen gaan van de Agya Chakra, die op het kruising van de optische zenuwen is en een zeer gecompliceerde chakra is. And if you do not really forgive from your heart, I mean, don't have to do anything, just have to say, I forgive everyone from my heart. If you do not do that, then this center doesn't open and the Kundalini doesn't rise. Si vous ne pardonnez pas, ce centre ne peut s'ouvrir et la Kundalini ne peut le franchir. Il vous faut donc dire, du fond du cœur, je pardonne tout le monde, je pardonne à tout le monde. En het is belangrijk om dus hier vanuit uw hart te zeggen dat u iedereen vergeeft. Want wanneer u dit niet doet, dan zal dat centrum zich niet openen en kan de Kundalini niet doorgaan. As it is, you have tortured yourself all your life. And now you want to miss out in your self-realization. It's no wisdom. En fait, vous vous êtes suffisamment auto-flagellé durant toute votre existence. Maintenant, ne faites pas la même chose au moment de recevoir votre réalisation. Zoals het er nu voor staat, heeft u uw eigen leven eigenlijk nodeloos moeilijk gemaakt. En u bent hier nu gekomen voor uw zelfrealisatie. Er zou geen reden moeten zijn om dat nu mis te lopen. These are the only 3 simple conditions. Ce sont les 3 conditions très simples, comme vous voyez. Dit zijn de enige 3 zeer eenvoudige voorwaarden. Now, can I request you to take out your shoes, because this Mother Earth helps us a lot. Puis-je vous demander d'ôter vos chaussures, car notre mère, la terre, nous aide beaucoup. Sri Mataji, die verzoekt u allen om uw schoenen uit te doen om de hulp te aanvaarden van de moeder aarde. Those who are standing can come and sit here, would be helpful. Yes, just sit down. It's all right, it will work anywhere you are. Sri Mataji vraagt aan de mensen die staan om te gaan zitten. I told you yesterday that there are 2 powers, sympathetic powers within us. One is the left, another is the right. Il y a 2 systèmes, il y a 2 pouvoirs des systèmes nerveux sympathiques, gauche et droit. So the left one is the power of ordinary desire, and the right one is the power of action. À gauche, le pouvoir du désir, à droite, le pouvoir de l'action. Er zijn 2 krachten in ons, een linkerkant en aan de rechterkant. En de linkerkracht is die van het verlangen en de rechterkracht is die van de handeling. So those who are sitting on the ground are all right, but those who are sitting on the chair have to put their both the feet apart from each other.
Ceux qui sont assis sur les chaises, mettez vos 2 pieds parallèles sur la terre, afin de respecter la spécificité de ces 2 pouvoirs. Zij die op de grond zitten kunnen gewoon blijven zitten, maar zij die op een stoel zitten moeten hun voeten parallel iets van elkaar uit elkaar zetten. Now, you have to put your left hand on your lap very comfortably. Everything is very comfortable. Donc, vous sentant très confortable, vous devez mettre votre main vers moi sur votre cuisse confortablement. En La om te, paume om te beginnen moet u uw linkerhand met de handpalm naar boven op uw knie leggen in de richting van Shemataji. This represents that you desire to have your self-realization. Ceci représente que vous désirez votre réalisation du soi. Want dit betekent, dit is een uitdrukking van uw verlangen dat u uw zelfrealisatie wilt hebben. And the right hand, we are going to use ourselves to nourish our own centers. Et nous allons utiliser la main droite de l'action pour nourrir les divers centres. En de rechterhand stelt de kracht voor waarmee we de handeling uitdrukken. He will now show you. You should all watch carefully, and then we have to close our eyes. First you watch it. It's very simple. Put your left hand towards me and right hand on your heart. La main gauche vers Srimataji, la main droite sur le cœur, ainsi qu'il est montré. Dus houd nu uw linkerhand op uw knie en de rechterhand op het linker gedeelte van uw hart. Now in the heart resides the spirit. Dans le cœur réside l'esprit. En in het hart verblijft de spirit. If you become the spirit, you become your own guide, your own master. Si vous devenez l'esprit, vous devenez votre propre maître. En wanneer u de spirit bent, dan wordt u daardoor uw eigen meester. So, you take your right hand now on the upper portion of your abdomen on the left hand side, where it is the center of your mastery, which is created and looked after by the great prophets. Mettez maintenant déplacez votre main sur le côté gauche de l'estomac, à l'endroit qui est le centre gouverné par les incarnations du maître primordial. Dus plaats nu uw rechterhand in het linker gedeelte van uw bovenbuik. En dit is het centrum in u wat verbonden is met de universele meesters die er zijn geweest. I've already told you that I respect your freedom, and I cannot force divine knowledge, which is pure knowledge, on you. You have to ask for it. Je vous ai déjà dit que je respecte votre liberté, qu'on ne peut pas imposer une connaissance aussi pure et que donc vous devez la demander. En er is reeds eerder gezegd dat wij uw vrijheid volledig respecteren en dat de goddelijke kennis daarom ook niet aan u opgedrongen kan worden. U moet er daarom om vragen. So now you have to put your right hand in the low portion of your abdomen on the left hand side. Donc maintenant, mettez votre main sur le côté gauche de l'aine, c'est-à-dire vous déplacez votre main quelques 10 cm vers le bas. Dus plaats nu uw rechterhand in het linker gedeelte van de onderbuik. You'll be amazed to know that the pure knowledge, this is the center. Le chakra qui ouvre la porte de la connaissance pure est localisé à cet endroit. Het zal u misschien verbazen dat de chakra, wat verantwoordelijk is voor alle zuivere kennis in ons, hier ligt. Now, raise your right hand now on the upper portion of your abdomen. Retournez votre main sur le côté gauche de l'estomac où elle était auparavant. Dus breng nu weer uw hand terug in het linker gedeelte van de bovenbuik. Now raise your right hand again on your heart. Et maintenant, élevez-la sur votre cœur. Plaats nu uw rechterhand weer op het linker gedeelte van uw hart.
Now raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and Et- turn your head to your right. Et maintenant, vous mettez votre main à la jonction du cou, sur le côté gauche du cou, tout en tournant la tête vers la droite. En plaats nu uw rechterhand op de plaats waar de hals in de romp overgaat en draai uw hoofd een beetje naar rechts. I have already told you about the center. Je vous ai déjà parlé de ce centre. Shri heeft reeds verteld over dit centrum. Put your head to your right. Tournez votre tête vers la droite. En draai uw hoofd vooral naar rechts. Now, please take your right hand and put it on your forehead across and put down your head. This is the center to forgive everyone. Et maintenant, tout en inclinant la tête, mettez votre main sur votre front. Le centre du pardon s'y trouve. En plaats nu uw rechterhand op uw voorhoofd waar zich het centrum van de vergiffenis bevindt en buig uw hoofd naar voren toe. Now, please take your right hand, the back side of your head, and push back your head. Maintenant, vous levez votre tête vers le plafond, mettez votre main droite à l'arrière de votre tête. Plaats nu uw rechterhand op uw achterhoofd en buig uw hoofd zo ver mogelijk naar achteren. Without feeling guilty, without counting your mistakes, for your own satisfaction, you have to ask forgiveness from the divine power at the center. Sans vous sentir coupable, sans compter les erreurs commises, mais pour se soulager, demandons pardon au pouvoir divin qui régit ce centre. En zonder zich bewust te zijn van uw vergissingen of uw schuldig te voelen, moet u hier op dit punt vergiffenis vragen voor uw vergissingen van de goddelijke kracht. Take out my socks for me better. Right? It's very hot for everyone. I'll put it on. Now, the last center, which is very important. Le dernier centre est très important. Stretch your palm. Full. Strek uw handpalm. Put the center of your palm on top of your fontanelle bone area. Mettez le centre de votre paume de la main droite sur le sommet de votre crâne. En leg het midden van uw handpalm op uw fontanelgebied. Now, push back your fingers as far as possible. Tendez votre main, c'est-à-dire essayez de repousser les doigts vers l'arrière autant que vous pouvez. Push back your fingers so that there's a good pressure on your scalp. Afin d'exercer la pression maximum de la paume sur le sommet du crâne. En strek uw vingers zo ver mogelijk naar achteren toe, zodat er een goede druk ontstaat op uw hoofdhuid. Now, move your scalp 7 times clockwise with a pressure by bending your head. First is bend your head. Tout en inclinant votre tête, exercez un mouvement giratoire circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, 7 fois. Vous bougez donc la peau de votre crâne 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en pressant aussi fort que vous pouvez. En nu draait u 7 maal met uw hoofdhuid over uw schedel, terwijl u uw hoofd helemaal naar voren buigt. 7 times clockwise. Push back your fingers, otherwise there is no pressure. Don't hold your head. And bend your head. Inclinez votre tête 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre avec autant de pression que vous pouvez. En draai dus 7 keer met de richting van de klok mee, over uw hoofdhuid heen of over uw schedel heen en buig uw hoofd naar voren toe. Now. Now please see that your feet are away from each other and that you've got your left hand towards me and right hand on your heart. Je vous rappelle que vos pieds sont écartés les uns des autres, si vous êtes assis sur une chaise. Et maintenant, remettez votre main gauche vers moi et votre main droite sur le cœur. En plaats nu dus uw voeten evenwijdig, een beetje uit elkaar op de grond. En houd de linkerhand naast je Mataji gericht en uw rechterhand op het hart.
Exercice pour de bon, s'il vous plaît, fermez les yeux, rouvrez-les lorsque je vous le dirai. Vous pouvez enlever vos lunettes. En u kunt nu uw ogen dicht doen en ze pas weer openen wanneer Shri Mataji dat zegt. En u kunt ook uw bril afdoen. You have to sit comfortably but erect, not bending too much or bending backwards. Asseyez-vous confortablement, mais dans une position verticale, sans vous pencher trop, afin que la colonne vertébrale soit droite. En u moet in een aangename houding zitten. Niet te veel voorover of naar achteren gebogen, maar met een rechte rug. If you have anything tight on your waist or on your neck, please try to remove the tightness. Si une cravate ou une ceinture vous met à l'étroit, dégrafez-vous un peu pour être à l'aise. Wanneer bepaalde kledingstukken een beetje strak zitten, dan kunt u ze een beetje losmaken. Now, on this center of your heart, you have to ask me a very fundamental question about yourself. You can call me Sri Mataji or Mother, whichever way you like. Sur ce centre du cœur, il faut poser une question fondamentale. Vous pouvez m'appeler Mère ou Shri Mataji, comme vous voulez. En op dit centrum moet u een zeer fundamentele vraag stellen. En u kunt Shri Mataji Close your eyes. adresseren met Shri Mataji of moeder. Better close your eyes, all of you. Je vous répète, pour garder l'attention à l'intérieur, fermez les yeux. Shri Mataji vraagt u allen om aandacht naar binnen te richten en uw ogen dicht te doen. Now, here you have to ask a question 3 times. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times in your heart. 3 fois, posez la question à l'intérieur de vous. Mère, suis-je l'esprit? En nu stelt u 3 maal de vraag in uw eigen hart. Moeder, ben ik de spirit? Now, if you are the spirit, you are your guide, your master. Si vous êtes l'esprit, vous êtes votre propre maître. Wanneer u de spirit bent, dan bent u ook uw eigen meester. So now please take your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it. La main se déplace en bas vers le côté droit de l'estomac. On exerce une pression à cet endroit. Dus plaats nu uw rechterhand in het linker gedeelte van de bovenbuik en druk het stevig aan. Here you have to again ask another fundamental question about yourself 3 times. Please ask, Mother, am I my own master? Ici, l'on pose une autre question fondamentale. 3 fois, Mère, suis-je mon propre maître? En ook hier moet u een zeer fundamentele vraag stellen. U vraagt 3 keer, moeder, ben ik mijn eigen meester? I've already told you that I respect your freedom and I cannot force pure knowledge on you. So now please take your right hand in the low portion of your abdomen and here you ask 6 times because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure knowledge. Donc, dans l'exercice de votre liberté, il faut maintenant faire une demande 6 fois, car ce centre a 6 plexus. En déplaçant la main vers le côté gauche de l'abdomen, vers le bas, on demande, Mère, puis-je recevoir la connaissance pure? En 6 fois. op dit centrum moet u 6 keer de vraag stellen, want dit centrum heeft 6 subplexussen. 6 keer de vraag, moeder, mag ik de zuivere kennis? As soon as you ask this question, your Kundalini starts rising. So you have to nourish the above centers with your self-confidence.
Afin de répondre à cette question, la Kundalini s'éveille et il nous faut maintenant nourrir les centres sur le chemin de son ascension. En door deze vraag begint de Kundalini naar boven te stijgen. En daardoor moeten we nu de hogere chakras voeden met zelfvertrouwen. So now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. And here you have to say with full self-confidence, Mother, I am my own master. Et maintenant, avec une confiance entière sur le côté gauche de l'estomac, on déplace sa main et on dit 10 fois, Mère, je suis mon propre maître. En met de rechterhand in de bovenbuik aan de linkerkant stellen we 10 keer de vraag, of bevestigen we 10 keer, Moeder, ik ben mijn eigen meester. Please say it 10 times. Now, I have already told you that you are the pure spirit and not this body, this mind, these conditionings, this ego, but you are the pure spirit. Je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas ces pensées, ces sentiments, Loudly. vous n'êtes pas le mental ou le corps, vous n'êtes pas l'ego ou le super-ego. Shimataji, heeft u reeds gezegd dat u niet het lichaam bent, of het ego, of de gedachtes, maar u bent de spirit. So now raise your right hand on top of your heart. Et maintenant dites, tout en déplaçant votre main droite sur votre cœur à gauche, En plaats nu uw rechterhand op het linker gedeelte van uw hart. And here you have to say again with self-confidence, Mother, I am the pure spirit. Say it 12 times, please. dites avec confiance et dites-le 12 fois, Mère, je suis l'esprit. En hier zegt u vol zelfvertrouwen 12 keer, Moeder, ik ben de spirit. I have already told you that the divine power is the ocean of knowledge, bliss, peace, and joy. But above all, it is the power of forgiveness. So you cannot commit any mistake that cannot be dissolved by this power of forgiveness. So you have to forgive yourself and raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Déplacez votre main droite à la jonction du cou et de l'épaule sur la gauche, tout en tournant la tête vers la droite, sachant que cet océan n'est non seulement l'océan de paix et de joie et de vérité, mais c'est surtout l'océan du pardon divin. En nu plaatsen we de rechterhand in de linker schouder, de linkernek. En hier moeten we beseffen dat God de oceaan van vergiffenis is. So turn your head to your right and say 16 times with full confidence, Mother, I am not guilty at all. 16 fois avec confiance totale. Mère, je ne suis pas du tout coupable, parce qu'il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun péché qui soit plus grand que la puissance de ce pardon. En hier zegt u 16 keer, Moeder, ik ben in het geheel niet schuldig. I have already told you whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything.
But if you don't forgive, then you play into wrong hands. So it is important that you have to forgive everyone in general. You don't have to think about them because it's a headache. So just say, Mother, I forgive all of them in general by putting your hand on top of your forehead and bend your head. Et maintenant, tout en inclinant la tête, nous mettons notre main sur le front et là nous disons, peu importe combien de fois, mais avec sincérité et intensité, nous disons je pardonne à tout le monde. En er is al gezegd, of u nu wel of niet vergeeft, het maakt in feite niets uit, maar als u niet vergeeft, levert u zichzelf uit. Dus hier moet u in zijn algemeenheid iedereen vergeven, zonder aan afzonderlijke mensen te denken. It is not how many times, but from your heart. Du fond du cœur. Het gaat hier niet om hoe vaak we het volgende moeten zeggen, maar dat het vanuit het hart gebeurt. Now, without feeling guilty, without counting your mistakes, for your satisfaction, you have to ask forgiveness from the divine power. Sans compter les erreurs, il faut maintenant demander pardon pour les erreurs que nous aurons commises ou que nous avons commises. En zonder u schuldig te voelen of zonder u bewust te zijn van uw vergissingen, moeten we nu om vergiffenis vragen van de goddelijke kracht. So now please take your right hand on the back side of your head and push back your head on it as far as possible and look upward. Nous élevons notre visage vers le plafond avec la main sur l'arrière, pressant l'arrière de la tête. Plaats nu dus uw rechterhand op de achterkant van het hoofd en buig uw hoofd zoveel mogelijk naar achteren toe. Here you have to say, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, O divine power, if I have done anything wrong, knowingly or unknowingly, please forgive me. Say it from your heart, not how many times. Et là, sans se sentir coupable, mais pour se soulager en quelque sorte et du fond du cœur, on dit au pouvoir divin, je demande pardon pour les erreurs que j'ai commises, en le sachant ou sans le savoir. Dus zonder u schuldig te voelen of zich bewust te zijn van uw vergissingen, vraagt u hier aan de goddelijke kracht. O goddelijke kracht, wanneer ik iets verkeerd heb gedaan, bewust of onbewust, vergeef het me alsjeblieft. Now, the last chakra. Please stretch your palm fully. Put your hand or your palm on the center of your fontanelle area. The center of the palm on the center of fontanelle bone area. Maintenant, le centre de la main droite sur le centre au sommet de la tête. Plaatst u nu het midden van uw handpalm op het midden van uw hoofd, bovenop uw hoofd. And now, push back your fingers as far as possible and bend your head. On incline la tête vers l'avant et on tire les doigts vers l'arrière en quelque sorte pour accentuer la pression de la paume. Here again, I'm sorry. En strek nu uw vingers zo ver mogelijk naar achteren toe en buig uw hoofd naar voren. Here again, I respect your freedom and I cannot force self-realization on you. Encore une fois, je respecte votre liberté. Je ne peux imposer la réalisation. En nogmaals, Shri respecteert uw vrijheid en zij kan de zelfrealisatie niet aan u opdringen.
So now please move your scalp with pressure, saying, Mother, please give me self-realization 7 times. Move it 7 times. Bougez 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, avec un geste circulaire, la peau au sommet du crâne. En draai nu 7 keer met de wijzers van de klok mee uw hoofdhuid over uw schedel en stel 7 keer de vraag: Moeder, geef me alsjeblieft mijn zelfrealisatie. Et demandez, Mère, donne-moi ma réalisation du soir. Bend your head, please. Bend your head. Push back your fingers. Put a nice pressure. Don't hold your head. Donc on incline la tête et on exerce une pression. Et on demande, Mère, donne-moi la réalisation. Seven times. 7 fois. U zegt het 7 keer: Moeder, geef me alsjeblieft mijn zelfrealisatie. Now, that's all we have to do. C'est tout. Dat is alles. Open your eyes, please. Maintenant, ouvrez vos yeux. Put both your hands towards me like this. Mettez vos mains vers moi comme je vous l'indique. Open uw ogen en houd uw beide handen gestrekt in de richting van Shri Mataji. I hope you are forgiven. J'espère que vous avez pardonné. Shri Mataji hoopt dat u heeft kunnen vergeven. And that you are not feeling guilty at all. I can feel you are feeling still guilty for nothing at all. Et je sens que vous vous sentez encore coupable. En dat u zich niet schuldig zou moeten voelen. Want Shri Mataji voelt dat u allen nog steeds het schuldgevoel hebt. All right. Now put your right hand towards me and bend your head and see for yourself with left hand if there's a cool or a hot breeze like waves coming out of your fontanelle bone area. La main droite vers moi, la main gauche sur le crâne. Essayez de sentir s'il y a une colonne d'air chaud ou frais qui sort du sommet de votre crâne. En dus nu met de rechterhand naar Shri Mataji. In de linkerhand voelt u boven het hoofd, dus niet op het hoofd, of u een koele bries of soms een beetje warmte uit uw fontanel voelt stromen. Keep your hand away from the head, not on top. La main à quelques centimètres du crâne. Ne touchez pas le crâne, la tête est inclinée. Dus uw hand is enige centimeters boven het hoofd. You move your hand. Sometimes you have to move the hand little further also. Some people get it little away from the head. Vous pouvez bouger votre main pour voir si c'est peut-être un peu plus haut ou un peu en avant ou à gauche ou à droite. Soms moet u uw hand een beetje bewegen om de juiste plaats te vinden waar die energie uit uw hoofd komt te stromen. Now, please put your left hand towards me. Maintenant, mettez la main gauche vers moi. And now, put down your head and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head or hot breeze is coming out of your head with your right hand. Vous répétez le même exercice mais avec la main droite. Dus nu voelt u met uw rechterhand boven het hoofd of u een koele bries of misschien ook een warme bries uit uw hoofd voelt stromen. Now, please again put your right hand and see with your left hand. Bend your head. See carefully if there is a hot or a cool breeze. Maintenant, la main droite vers moi, la main gauche sur la tête. Et de nouveau, on essaie de voir si on sent une sorte de colonne d'air chaud ou froid. Now, if it is not cool enough, that means you have not forgiven. So forgive now. Forgive. The time has come for you to forgive. Si c'est plutôt chaud, c'est que vous n'avez pas pardonné. Allons, il est temps de pardonner. Als u het nog niet heeft gevoeld, vergeeft u dan alstublieft. De tijd is echt gekomen dat u nu moet gaan vergeven. That's good. Now, please put both your hands towards the sky and put back your head like this. Les deux mains vers le ciel, la tête en arrière vers le ciel. Now, you have to ask one of these questions 3 times. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Question, Mère, est-ce la brise de l'Esprit Saint?
Stel nu een van de volgende vragen 3 keer. Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest? Ask this question 3 times, or is this the all-pervading power of God's love? Ou bien est-ce le pouvoir omniprésent de l'amour divin? Of is dit de allesdoordringende kracht van de liefde van God? Or is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. Ou est-ce le Param Chaitanya? Posez n'importe laquelle de ces 3 questions. Of is dit de Paraman Chaitanya? Stel één van deze vragen 3 keer. Now take down your hands, please. Et maintenant, nous baissons de nouveau nos mains, nous les mettons vers Shri Mataji, You put your hands like this ainsi qu'elle l'indique. and watch me without thinking. En On regarde Shri Mataji sans penser. houd uw handen dus gestrekt in de richting van Shrimataji en kijk naar Shrimataji zonder te denken. You are aware, but you are not thinking. Vous êtes conscient, mais sans penser. U bent zich bewust, maar u denkt niet. All those who have felt cool or hot breeze on their hands, on their fingers, or out of their fontanelle bone area, please raise both your hands. Tous ceux qui ont senti une brise fraîche ou froide, soit sur la tête, soit dans les mains, s'il vous plaît, levez vos mains. Zij die een koele of warme bries, hetzij boven het hoofd of in de handpalm of in de vingers hebben gevoeld, brengt alsjeblieft beide uw handen omhoog. Imagine this Belgium. All of you have become saints now. I bow to you. Say that. They all have become now saints. The saintly life has started there. Vous êtes, que vous le croyez ou non, devenus des saints. Je m'incline devant vous, dit Shri Mataji. Shrimataji zegt dat u nu al een heiligen bent geworden, dat het goddelijke leven nu begint en zij buigt zich nu naar u toe. You can also feel in each other's heads also, you can feel it is there. Vous pouvez aussi le sentir, mettez votre main quelques centimètres au-dessus de la tête, comme ça. U kunt het dus boven uw hoofd voelen. C'est ça la Pentecôte. Now don't doubt it. Et maintenant, ne doutez pas. Maar twijfel er nu niet aan. And you have to grow. You have to come to the collective to grow, to be able to help the rest of the humanity. Il faut croître et il faut être en contact avec ces groupes en Hollande ou en Belgique qui peuvent vous apprendre à maîtriser cette connaissance afin de la passer. Alleen, u moet nog veel groeien. En het is belangrijk dat u naar de bijeenkomsten, de vervolgbijeenkomsten komt, om dan ook te leren hoe u de rest van de mensheid hiermee kunt helpen. Such an experience for me also.